tinggiin. Tinggiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد jamaah harus dorong belum mandi sebelum ngaji yang jalan. Di ruang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira walhamdulillahi
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Imam salam. Isinya apa? Doa apa? Enggak. Kalau imam ini khatib beri salam. Isinya apa yang pasnya itu? Iya dong. Doanya kan ada. Menjalankan salah satu sunahnya yaitu sholat Idul Adha di Masjid Jami Nurul Hidayah. Namun sebelum kita melaksanakan sholat tersebut ada baiknya bapak-bapak dan ibu-ibu kami beritahukan bahwa setelah khotib pada hari ini yaitu Kiai Haji Abdul Hafiz Godari dan insya Allah hari imami oleh Ustaz Zulfikar Sofitali. Dan untuk bapak-bapak para jamaah Masjid Jami Hidayah dan juga perusahaan yang berada di sekitar lokasi Masjid Jami Hidayah bahwa pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha lebih kurangnya pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikianlah pemberitahuan ini. Sebelumnya kami mohon untuk kotak-kotak yang berada di sebelah bapak-bapak untuk dijalankan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الصلاة جامعة رحمكم الله 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 الصلاة لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله سبحان الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi malaka qalbahu min jalalika wa 'ainahu min jamalik wa asbaha farihan masruran mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima walhamdulillahi ala dzalik. Allahumma maghfiratika wa min dhunubina wa rahmat
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وارحمنا لآبائنا ولأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمؤلمنا في الدين وأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, mari kita baca Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan famili kita yang telah berpulang rahmatullah, dan juga para muassis serta orang-orang yang telah beramal jariah di masjid ini, dengan harapan dan doa semoga mereka kesemuanya mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dan dosanya dan diterima amal ibadahnya dan dijadikan dari jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka as'a min dhunubina wa rahmatuka ja'indana min a'malina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tubis salamah wasfiha wal afiyal barakah alaina wa ala auladina wa ala abidika al hujjajil musafirin wal muqimin fil barrika wa bahrika wa jawbika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين حمدا يكون لنا ذخرا ونجاة يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل اللاحقين والسابقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih indah kita ucapkan di pagi hari ini kecuali untayan kalimat puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah kita semua di pagi ini masih merasakan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, masih ditetapkan dalam iman dan Islam, serta diberikan taufik hidayah sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang di pagi hari ini mau dan mampu melaksanakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Kita berharap semoga segala ibadah, baik yang telah ataupun yang sedang dan yang akan kita kerjakan, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak ada hentinya kita panjatkan kepada pimpinan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan semoga kelak di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada wasiat terbaik dari seorang khatib kecuali wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada seluruh hambanya yang mau bertakwa kepadanya, sebagaimana firman-Nya: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian berlomba-lomba menuju ampunan dari Tuhan kalian dan berlomba-lomba menuju surga, yang mana luasnya surga seluas langit-langit dan bumi, dan surga ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, salah satu ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah satu bulan yang istimewa. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Hari yang mana sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji yang sedang dikerjakan oleh saudara-saudara kita di Saudi Arabia, di kota Makkah dan sekitarnya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke negaranya masing-masing membawa predikat haji mabrur yang mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah tidak terlepas juga dari satu ibadah khusus yang hanya ada di bulan ini, yaitu ibadah udhiyah atau kita kenal dengan ibadah kurban. Peristiwa udhiyah tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim, sebagaimana kita tahu ceritanya, beliau lama menginginkan atau menghendaki memiliki anak. Baru setelah beliau menikah dengan Hajar dikaruniai anak, setelah lama menikah dengan Sarah tidak memiliki anak. Ketika Nabiullah Ismail saat itu masih kecil,
Dalam satu riwayat berusia 7 tahun. Satu riwayat mengatakan berusia 13 tahun. Turunlah perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan perintah Allah menyembelih anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rabbi, inna baini wa bainahu sadaqah." Wahai Allah, wahai Tuhanku, antara saya dengan Nabi Ibrahim ada hubungan persahabatan. Dan saya tidak pernah datang kepada dia kecuali dengan memberi kabar gembira. Kalau untuk perintah ini saya tidak tega ya Allah. Maka perintah ini Allah rubah. Sampaikan perintah ini melalui mimpi Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim mimpi di malam hari Arafah. Di malam hari Arafah dia mimpi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka di siang hari Arafah, di pagi harinya, beliau menafsirkan mimpinya untuk menyembelih 100 ekor kambing sebagai kurban pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembelih 100 ekor kambing, lalu datang api dari langit menyambar kurbannya, dan Nabi Ibrahim mengira kurbannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Di malam Idul Adha, malam takbir, Nabiullah Ibrahim kembali bermimpi mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, garrib waladaka Ismail." Wahai Ibrahim, kurbankan anakmu Ismail. Maka di pagi hari terbangun dari tidurnya Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menyembelih kambing, tapi mengorbankan anak satu-satunya yang sangat dia cintai saat itu, Nabi Ismail. Maka dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, mandikan anak kita Ismail. Rapikan dia, pakaikan minyak pada rambutnya, sisir rambutnya, beri baju yang bagus. Saya ingin mengajak pergi dia hari ini." Maka dikerjakan perintah suaminya. Ketika sudah dibawa Nabi Ismail, atau Ismail yang kecil ini, bersama ayahnya Nabi Ibrahim, setan mendatangi Siti Hajar. "Ya Hajar, apakah kamu tahu kemana suami membawa anakmu? Dia akan menyembelih anakmu karena dia menyangka dia mendapat perintah dari Allah." Apa jawab Hajar saat itu? "Sallimnal amra lillah." Saya pasrahkan semua urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena digoda Hajar ini. Didatangi Ismail yang masih kecil, "Ya Ismail, tahukah kamu kemana ayahmu akan membawamu? Dia akan menyembelihmu karena dia mengira dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Jawaban sama keluar dari mulut anak kecil yang baru berusia 7 tahun dengan mengatakan, "Sallimnal amra lillah." Kami pasrahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak kena menggoda Ismail. Disampaikanlah godaan ini kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah kamu mengira Allah memerintahkan kamu menyembelih anakmu? Sungguh wahai Ibrahim, itu adalah mimpi dari syaitan yang menggoda kamu." Apa jawab Nabi Ismail, Nabi Ibrahim? "Ilaika anni ya aduwallah." Pergilah kamu dari sisiku wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu saya untuk melaksanakan perintah Tuhanku. Maka dibawalah Nabi Ismail ke sebuah bukit. Di sana ketika dia mengatakan, "Wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Hai anakku, aku melihat di mimpi, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak yang masih sangat kecil bisa mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah. Insyaallah kamu akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Saat itu Nabi Ibrahim merebahkan anaknya Ismail. Pisau sudah diasah dengan tajam. Malaikat di langit bergemuruh dengan menangis. Seluruh malaikat menangis. Fadajjatil malaikah bil buka. Pintu-pintu langit terbuka. Semua berdoa, "Ya Rabb, irhamil Ibrahim." Ya Allah sayangi Ibrahim. Ya Allah sayangi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, irham abdaka Ibrahim, wa illam tarhamni farham abdakal waladas saghir hada." Ya Allah sayangi hambamu Ibrahim ya Allah. Kalau kamu tidak menyayangi saya, sayangi anak kecil ini ya Allah. Namun dengan tegasnya Nabi Ibrahim Ismail mengatakan, "Ya wahai ayahku, ikat kakiku
agar darahku tidak terciprat ke bajumu. Wahai ayahku, isbir 'alal bala, sabarlah atas ujian ini. Wa aqra'is salam 'ala ummi, sampaikan salamku atas ibuku. Setelah kamu menyembelihku, ambil bajuku, lipat dengan bagus, sampaikan bajuku kepada ibuku sebagai kenang-kenangan terbaik dari saya. Ketika itu Nabi Ibrahim menangis. Lalu ditempelkan pisau yang tajam ke atas lehernya. Begitu disembelih anaknya, ternyata tidak mempan. Pisaunya tumpul. Nabi Ibrahim marah dan melempar pisau tersebut. Saat itu Allah mengizinkan pisau berbicara kepada Nabi Ibrahim. Lima taghdab ya Ibrahim. Kenapa engkau marah wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Li'annaki la taq'i Ismail. Karena kamu tidak mampu memotong anakku Ismail. Aku mendapat perintah untuk memotong anakku. Kenapa kamu tidak bisa memotongnya? Apa jawab pisau saat itu? Ya Ibrahim, ingatkah kamu ketika kamu dilempar ke api oleh Namrud? Allah berfirman kepada api satu kali perintah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu perintah Allah kepada api hanya satu kali. Sedangkan perintah Allah kepadaku 70 kali. Allah mengatakan padaku, la taqta'i Ismail, la taqta'i Ismail. Hei pisau, jangan berani-berani kamu potong Ismail. Maka aku tidak berani untuk menyembelih anakmu Ismail. Saat itu Allah mengatakan pada Jibril, ya Jibril, ilhaqi Ibrahim. Hai Jibril, susul Ibrahim. Kalau saja pisau itu menyembelih Ismail, aku hapus namamu dari kelompok para malaikat. Saat itu malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan mengatakan, qad shaddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan mimpi yang Allah berikan padamu. Dan sebagai hadiah kesabaranmu, Allah perintahkan diriku membawa kabash, domba yang pernah dikurbankan oleh Habil anak Nabi Allah Adam sebagai ganti anakmu Ismail. Saat itu malaikat Jibril mengatakan, dengan sabarmu Allah memberikan kamu satu doa mustajab. Mintalah apa yang kau kehendaki wahai Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma inni as'aluka alla tu'adziba ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau jangan mengazab satu orang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar doa ini, malaikat Jibril mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Allah Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Disab sempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan takbir inilah yang menjadi cikal bakal takbir yang disunahkan dibaca ketika hari raya Id dan malam takbiran dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hikmah yang terkandung dari peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Di antara hikmah yang terpenting adalah kita lihat, kita belajar bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, mengajarkan tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istrinya, bahkan anaknya yang masih kecil sudah rela dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas seorang ayah, mendidik keluarganya, anak istrinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim di akhir hayatnya beliau berpesan pada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal wahai anak-anak? Ini yang perlu kita pikirkan pada diri kita dan keluarga kita. Ketika kita meninggal dunia, apakah anak istri kita masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, hikmah yang besar adalah bentuk ketakwaan Nabiullah Ibrahim serta istrinya dan anak beliau. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembelih hewan kurban. Dalam firman-Nya, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak mendapatkan dagingnya dan darahnya. Allah tidak perlu darah dan daging dari hewan kurban kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang Allah lihat ketakwaan kalian kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Di antara ibadah utama di hari Idul Hijjah ini, hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban.
Hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ila Allah azza wa jal min ihraqid dam." Tidaklah ada satu amalan dari amal anak seorang manusia di hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azfaliha. Nanti hewan kurban kalian, kata Rasulullah, datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Wa innaha la taqa'u min indillahi fi makanin qabla an taqa'u wa inna ad-dam la yaqa'u min indillah fi makanin qabla an yaqa'u fil ard. Dan darah hewan kurban kalian yang kalian sembelih akan sudah tiba, sudah jatuh di satu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya menyentuh tanah di bumi ini. Fatibu biha nafsa, maka hendaklah kamu kurban dengan dengan penuh kesungguhan. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat selama 11 bulan. Puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta. Allah ingin mengatas kita di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10, 11 dan 12 serta 13. Apakah kita mau mengeluarkan sebagian harta kita yang Allah berikan kepada kita selama 1 tahun? Hanya seekor kambing saja atau sepertujuh dari sapi. Hadirin rahimakumullah. Banyak kaum muslimin yang mengatakan saya tidak mampu berkurban. Tapi kita lihat gaya hidupnya sungguh berbeda. Gaya hidupnya memakai handphone merek iPhone, bahkan seri terbaru 15 Pro Max. Atau merek Samsung dengan seri terbaru S24 Ultra. Tapi dia mengatakan saya tidak mampu berkurban. Handphonenya puluhan juta tapi tidak mau berkurban. Motornya NMAX bahkan X-Max yang puluhan juta. Mobilnya Mercy tapi tidak mau berkurban. Allah ingin mengetes diri kalian masing-masing. Apakah ada ketakwaan kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan kalian nikmat 11 bulan. Kalau aku minta kalian sedikit saja dari harta kalian, ternyata kalian pelit terhadap perintahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maaf. Anda yang biasa merokok, 1 hari sebungkus 30 ribu. 1 bulan 900 ribu. 10 bulan 9 juta. 1 tahun 10.800.000. Dan ketika diminta berkurban, Anda mengatakan saya tidak mampu, saya tidak punya uang. Padahal Anda setiap tahun membakar duit Anda 10 juta lebih. Di mana akal sehat kita? Ayo hadirin, amalan yang paling Allah cinta di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan hewan kurban kita, mengalirkan darah hewan kurban kita. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan finansial, memiliki keluasan rezeki, jangan sampai kita tidak berkurban di tahun ini, karena kita diancam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa di antara kalian yang memiliki keluasan rezeki namun tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kata para ulama, kalau Nabi menggunakan kalimat ini, itu artinya Nabi tidak suka sama sekali. Jangankan dekat dengan Rasulullah, dengan masjidnya saja Nabi melarang bagi orang yang mampu berkurban namun tidak mau mengeluarkan hewan kurbannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dunia kita rela mencicil untuk motor kita, mobil kita dengan tenor 5 tahun per bulan 1 juta sampai 5 juta. Kenapa untuk kendaraan kita di akhirat kita tidak mau mengeluarkan harta kita? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Pilihlah kurban kalian yang besar-besar, karena kurban kalian akan menjadi kendaraan kalian melalui sirat. Hadirin rahimakumullah. Di syariat kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih anak-anak kita. Kita hanya diminta menyembelih seekor kambing saja untuk kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih ada beberapa hari dari mulai hari ini sampai 13 Dzulhijjah, Allah beri kesempatan pada kita untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau melaksanakan satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan di tahun ini Allah luaskan rezeki kita,
Allah mudahkan urusan kita sehingga tahun ini kita mampu menyembelih hewan kurban sebagai kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik. أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان باللسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد شرفي يا رب زد شرفي يا رب زد شرفي يا رب يا ربي وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan menghadap Allah dan Allah akan mentanyakan
tentang semua yang kita kerjakan. Seorang ulama mengatakan dalam satu syairnya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Hendaklah kamu berbekal dengan takwa, karena kamu tidak tahu ketika kamu mendapatkan malam hari apakah masih terbangun di pagi harinya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang mengira umurnya masih panjang, di sore dan pagi hari masih tertawa bercanda dengan teman-temannya, sedangkan di hari yang sama kain kafannya sedang ditenun untuk kematiannya dan dia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak calon pengantin yang sudah siap untuk resepsi pernikahan. Ribuan undangan sudah disebar, gedung sudah disewa, catering siap, baju sudah difitting, penghulu sudah diundang. Besok pagi melaksanakan akad nikah. Ternyata di malam hari ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhalmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang orang tuanya berharap anaknya tumbuh hingga dewasa, membanggakan kedua orang tuanya. Tapi ternyata di hari itu juga badannya yang masih sangat kecil dengan terpaksa dimasukkan ke liang lahat yang sangat gelap. Wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat hari ini ngobrol bareng dengan kita, tidak ada penyakit sama sekali dalam dirinya. Ternyata hari itu terdengar kabar dia meninggal dunia dengan tiba-tiba. Dan berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun tidak kunjung datang kematian pada dirinya. Hadirin, Nabi kita mengingatkan al-mautu ya'ti baghtah. Mati datang tiba-tiba. Manfaatkan umur kita sebaik-baiknya dengan berbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti berbuat maksiat dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita sedang ibadah, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna faqala tabaraka wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Asal tu asal tu. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل Bagi jamaah yang tertinggal kunci motor, harap menghubungi saya. Sekali lagi para jamaah yang merasa ketinggalan kunci motor,